Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Beten Kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Abdul Fattah, sesaget Beten Kaula ngagungake, saged Beten Kaula takzimi. Terjugan guru Beten Kaula sareng guru ajunan selain sekesempatan mangken juga sami-sami hadir di tempat ajunan Kiai Haji Nurus Soleh, ajunan Kiai Haji Abdul Majid, ajunan Kiai Haji Taufik, Kiai Haji Da'i Abu Bakar, Kiai Haji Zubair, Kiai Haji Son Haji, terjugan tak kalep ajunan Sumulja Akhil Mahbub, Kiai Sulaiman ben kiai-kiai selain setiap guru-guru ngaji sampun hadir nyuun seporah. Beten Kaula tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian Beten Kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun Beten Kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak sedaja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa, ajunan Bapak Haji Marsid selaku pemangku Desa Kajuana beserta aparatur Desaipon, Sahibul Manzil ajunan Bapak Muhammad Ningram beserta jajaran majelis keluarga, sekesempatan mangken ngehole almarhum Abah Haji Samaun dan Mbah Siti Runna ben sateja almarhumin almarhumat dari bangasepona Bapak Mat Ningram ben sateja bangasepo kaula ajunan kalaban perpangkian mangken, insyaallah pada isaporah, insyaallah pada kenging rahmat dari ajunan Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah malam semangken dalam keadaan sehat wal afiah. Asareng para guru, para alim, para ulama kaula ben ajunan takdir alengki dalam keadaan adzikir da Allah. Semoga perpangkian saya kati malam mangken kak dinto benih cuma perpangkian itunya bisa os, tapi sampai ke akhirat semoga apakun eka bareng sareng guru kaula ajunan sehingga sateja hadir termasuk min ahlil jannah. Oke. Pun tak usah selin contangan nih. Punten tak kenapa mungkin hiba boleh. Oke, terus belangkong. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan Sumulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto tungsit tunga makhluk ka Allah seyar pertolongan ketika kaula ajunan bade situng tempat seanya mahsyar kak dinto Bapak Ibu hadirin are semang kenteng kina miliar mil kak dinto etace cepon ulama sakera sakelan ben seyete kak dinto beni tanah juana tapi tampeke makana mahsyar kak dinto orang-orang seitunya tak ibadah ke Allah, langkong-langkong orang kafir gak dinto nantang bekto gak dinto Allahumma aghithna hatta ilan nar, ya Allah tolongi kaula keluar dari mahsyar sekalipun esabek ka neraka saking derita
kuat tamahsyar sampai nantang sepenting keluar neraka ngaran yang ku celep. Dalam kondisi ketika dinto pelona manusia bade sedepak kentoot bade sedepak kentabu bahkan cepun ulama bade setakillam kalaban pelona tibi. Cuman takillam bakto gak dinto cepun ulama benih tergantung tengki na beten tapi tergantung amal. Benih kapan renjang selamat kapan pandek takillam benih senikah. Mun kapan renjang selamat pandek takillam kula takillam ke tibi. Dalam kondisi seperti itu Gusti Kanjeng Nabi kak dinto asojud iba bena aras. Gusti Kanjeng Nabi anyu ondak ke Allah supaya untuk umat Nabi Muhammad tuli proses hisab. Kak dinto saja pun ulama itu waki kalaban syafaatul uzma sepertama sebelum eki badak ke swarga sebelum iangkes dari neraka dari mahsyar ampun enyu onaki makle untuk umat Nabi Muhammad proses hisab ka ada tuli etembeng amal lah makle pangki saya rasa selamat ben saya rasa masuk neraka. Saampuna ipangki pasera saya masuk neraka Kanjeng Nabi asojud iba bena aras ben Kanjeng Nabi tak kasokan ngangkat seraepon mun tak satejah orang kajuana kak dinto paung ke dari neraka mun bade saya masuk neraka ben iyalle dek ke swarga semoga tepak kaula ajunan semoga tepak kaula panjenengan makana cepon ulama kaula ben panjenengan pongki odi tori long molong solawat apa napa sebab solawat kak dinto kaula ben ajunan selain itunya bi Allah bakal paringi keutamaan seluar biasa pasera orang saya mau solawat da ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto bakal isafaatin nang hari kiamat. Cuman kaula ben ajunan ahlus sunnah wal jamaah mau solawat kak dinto sesuai kalaban ciri cek pailang mau solawat paringin lafat sayyidi ini ke ciri tatangkeh bade selok kasokan ke sayyidi ni ka Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mik tak kasokan sayyidi polan Kanjeng Nabi tak mulang sayyidi dadi mun iblis sayyidi bid'ah mun bid'ah masuk neraka heraje neraka boleh lah. Imam Romli yang mendapat julukan As-Syafi' As-Shaghir pernah menyatakan wa yambaghi lil musalli 'ala nabi ayyatiya bi lafdis siyadah qatuh pantes patot orang saya mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi kau tu paringi lafaz sayyid sayyid ni ka artena Gusti cepon Imam Romli cek pas mapas cek pas langsung Allahumma sholli ala Muhammad semoga selawat atas Muhammad cek amat Muhammad dan bani Imam Muhammad ya. Jadi sebagai tata krama kaula ben ajunan kau tu paringi sayyid le makin bid'ah muni beri sayyid bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar kula mun pidato ro daerah Bengkalan nikah kula biasa nak bahas nikah tori napa cek rasa haramun kalau abdi sayyid pak tege masuk neraka cek sayyid ni ke artinya Gusti Kanjeng Nabi paringi lafaz Gusti bisa masuk neraka cek terkadang kiai penceramah ngak kula sebelum tentu masuk swarga nih ketika panggil pidato saya beri inti telah sampai belu ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Mukarram Al-Fadil Al-Menna alkohol Khalil Yasin cela karo Khalil Yasin lek ke ibrin al petong kali Kanjeng Nabi ibri sayyidi bah langsung masuk neraka pramila gak dinto saya ngak coba nggih lho pahe periksain kam dalila lho Kanjeng Nabi saadabu ana sayyidu waladi adam wala fakhr sengkok gustenah bani adam wala fakhr Kanjeng Nabi saadabu sayyidi pramila gak dinto Imam Romli adabu patot pantes koduh orang saya mau selawat dak Gusti Kanjeng Nabi paringin lafaz sayyid malah bade situng selawat buk nika mun yaman lagi ika soki terohu bu cek nyaring gak ibu temen ada namanya selawat sajaratun nukut nih sajarah bungka nukut nih ke PC selawat bungka na PC kalak HP na bu tulis solawat kak dinto di ijazah sareng As-Sayyid Al-Habib Segab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim sareng Habib Segab solawat kak dinto diijazahkan ijazatan ammah pasir asau saya kasokan untuk ngamalaki ya tore amalaki pasir saya mau solawat kak dinto maka bi Allah pada aki ben andi pungkana pese beni pak soki keng mun parlok pese na bodoh
Beni pah andi laku gajina atosan keng pesena cokop soki ben cokop kama anguk kak anguk cokop beli rokok cokop beli HP cokop beli sepeda cokop ke bayi Roma cokop ong ke haji cokop datang ke Nurul Akapi korbina soki nih kak. Tapi mun kuliban sampean kan beni cokop soki padahal soki ini asli nafsu kuliban sampean manusia ini kan kudu soki padahal aslinya soki bentak soki ini sering gula ngebeli ada fitnah soki ben melarat ini ada fitnah cuma nafsu kudu soki kudu nyak benyan kudu ning tibik kapi kan tabunan pahe pal biasa wahahaha ada demam lepas hal fitnah soki ben melarat nah apa fitnah ada fitnah fituk ya mun sesoki andi Roma raja kamar beluk semelarat Roma nenek kenek kamar situng fitnah kamar beluk ben situng napa tedung sing mal apa kun sa kamar saya kenengi masa pulang kamar beluk pas semalam ngale belung kale nincret ngene bangki lu sesoki tidung ke kasor semelarat tidung ke sangker kapan ngit coba tak tahu cek tidung ke apa kak malah mun mimpi aku mi susan ke kasor dia nggih Bu sesoki nginum sprit kiai semelarat nginum ain pote kapan masuk ibu angki ya marin tak kemi kak mancong mari nginum Coca-Cola lagi Bu beda sesenik nafsu napa gitu bos sesoki kesemun melerokok kan telur pres kiai mun semelarat kan sabungkos tang tahu tang lekah baik mele sabungkos otak mele telur pres saya somat bakun gantung situng masa pelan mele telur pres pas somat kan sepolo sapa orang bagi bibir tadi bacan mun deui bagan engki napa gitu na tore sandi pabring kelampi yang kui rampe situ semelarat pada rampe situ masa pelan soki pas rampe sepolo para teti aja Bu mate pakun telo lamber nggih semelarat telo lamber sesoki telo lam pasoki pakun ngampung katanan datang ke mate naga ada ring soki pae ko pura kita ni na pakun ngampung tanan urang iki na bangki cuma nafsu ni kah ko tuding tibi ko tunyak benyan mangkana pejik lahir di katana ngamergem manusia ni kan di tabiat toma mangkana manusia ni kemun kedung taklero antara manusia ben hewan ni kasaraan manusia ketang menemu gedang masak situ si masak ikakan si matai tin aki buru kedang mun tempat garing turun jangan si masak ikakan di tempat si matai pekol le karbe cagla pada make juana ibu jadi ya potonganku campur yang kijala yang mentir badi sapor sareng Allah amin Allahumma ada solawat namanya solawat sajaratun nukut solawat kak dintoh mau senah segak dintoh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad solawat kak dinto baca salah starena Isa jumlahnya 400 kali khusus senap salah starena ngosos kanjing Nabi ngosos Habib Segap bin Mahdi bin Salim bin Abu Bakar bin Salim Habib Segap bin Mahdi bin Abu Bakar bin Salim tulis ke habina pas amal lagi dan gula nikah timin acara tanah isitung kiai sarengat Abdul Fattah kak dito guru dan gula asmana Kiai Haji Abdullah Dahlawi Zarkasi dan gula pertama kali acara tanah kak dito tahun sangat petok lamba gula lagi kene makin bakun kene ini kayak ngoreng ngato deh mun buan aku kena ini gambar tak yabi wala beda ngampung buan nama aja dek kira Allahumma sholli ala Muhammad dan gula kebetulan terlahir dari keluarga tidak mampu jadi ring sekolah laki ni kau ring melarat ring sepo bini gula ring melarat sehingga muntuk ni gula tidak sabiayai ring sepo laki ring sepo bini apesa ring sepo laki dan gula ke Pontianak ring sepo bini ala ke pole dekkah balik papan jadi gula ni kena nang benembang akhirnya muntuk kada pilihan boleh bini keng pernah romai balako akhirnya bah buru ke pontuk ke paburuan ya tak ngaji depak ke pontuk gula aku mancing sekitar 10 tahun gula beda kampung lah aku mancing makanya gula mun ke jenis cukup apal kebi kontera triluk sampudur lakar lah aku na mancing lakar tak ngaji gula ngaji ni ke cuma sekitar 2 tahunan ketika tak andi obang dan gula mulai ke compok kata tangke ni ke nyari otangan panabi tan sepo mun andi obang ni kayak kene maki jadi adik sabiayain enggak kata gula semelarat akhirnya tan gula pak mangki mau itu saya mau itu kak dinto ijazah solawat sajaratun nukut ibu ni gula bahwa sareng Al Habib Segap solawat kak dinto ijazahkan umum pasera singa malaki maka bi Allah bekal epakempang obang pada ben sandi pungkana bese pun malam gula maca ka beni terus apa terus oki
yang kijak dengan ki kene ten gule engak kabek semelarat ni lho aslinya tak boleh ajunan mun mau selawat ni keceknya taki pesenya taki syafaat masalah fadilah dikina bang tibi alhamdulillah kalaban barokah selawat ten gule geus semangkin kalaban barokah selawat si cimin ibu cagak dintok ten gule mangkin ngakan tak melarat ku cek colok tabi murkomor bohong kuan kak gule tak nemen padi keng gule mak tak nemen padi alhamdulillah ten gule beras tak usah melek arapa benar ngakan le ngalle ku lagi laku ngakan kokop bak duhur dan gule ngakan jumpo barok pasian pasongsongan sumenep mari maulid ki buru karo sep bada isa ngakan ikanto lengan le benar itu ngakan makanya sampean amal laki selawat dia kakak geleku bah nguti ada lengan le sampean ki laku ada benggalan lemalem ngalle ke sampang sing malem mah ngalle ke sumenep oleh seminggu total berempau utang kabeh punten ongguan kalaban barokah selawat ongguan makan dia pun ulama idza kunta fi amrin wa dhikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna allaha ya'tika bil faraj mun sampian ruwet sompek banyak masalah rizki nah sampian tak lancar usaha tak belum sukses coba banyak mau selawat da ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak usah dentek ke akhirat tak usah dentek kaula ajunan seteki audit sareng Allah ipat ke hajat kalaban barokah ajunan Gusti Kanjeng na amal laki selawat ki ibu bu pasti soki sampian lah mari maca selawat pakun tak ambil pese ya ngalak terep mun maca selawat sampian niku pahna langsung geger ya ambu ngalak bahkan nang kikulaban sampean makom beni makom tajrid makom kasbi usaha geluh doa sebagai bentuk permohonan kepada Allah lain di makom sareng para kiai mun para kiai gak dintu cak makom tajrid tak usah alakoh sapora guru kaulah ajunan Ki Haji Abdul Fattah tak usah alakoh malam kol telo abungoh salat tahajud sampai sopu bak sopu molang sampai duha salat duha molang boleh pokok sangat payah asarin setengah 10 tok tamoy dari kak dia mah juana kiai parlon apa 6 bulan lagi pada acara haul juana mana bitan di alangan tepat hari nikah ajunan esoon rabun ongki kula bisa amit 100 datangki aja mun ka seorang 100 kak mun pah kedua sentak pakun 100 nyongkem saya ketan bu tabi sampo mata tekor deh jadi ya antara kedua bahkan saya ketan pakun 100 nasi abi du bereng deh kopi abi du gelas mun kedung terkelero terkadang rokok ngampung ding kiai pandai pak aduh rokok cecer kiai kok lah gemet ban kok rokok ngam tangki aduh mun ngangkui ilmu ni kemul jabi Allah tak usah agak akhirat ki itu aku ani ni kesenapa harga ni 3.000 ni kasih 3.000 mun etan ngategeng mun iastani kiai 100.000 nih kasih telur ibu muni tegang muni teguh kiai 100 deh tak langkong kiai bini kula ampo juga malum pah ngamuk pah nyeram camakan deni benyan kiai tak langkong nyuun barokah nih terus mau sakit deh tahu saya mau sih pah serepoh nih kak deuraki pah seramaki separuh kiai 100 betangki ku tak pada aku mana ben saya tegang nih keng mun mari iastani kiai 100 deh kak kalau kuna bah datang boleh assalamualaikum kiai waalaikumsalam ambo sampian subari kiai boh mantar boleh keng tak beres alhamdulillah beres kiai mantar boleh bah kancing aki tak langkong kiai mak lihat tak masuk boleh penyakit repo boleh 100 kalau 100.000-an 100.000 ya lain makom malah lain makanya menjepun gurutan kula Ki Haji Zarkasi bin Ka Abdul Hamid Ki Zarkasi itu mana ada bucong rizki namun saja bagi telok bada di sekitar mana saja pada bi labbe bada pada bi perek bada pada bi telkok aja kerompong bang saya bang tak pada dia bada saya pada ban labbe siapa labbe je cong kiai cong ni kedua ni kisar kasih dak rem labbe tak alako aku bayi Roma aku bayi pon tupah neng tuba dak pah dikir neng tak gulian lalak ngebrut tekai yompa rengik lebet nyangsang kakak ngerti kak sampean kak aku bayi telempah neng tak gulian pula bada lalak lebet dek makom malain nun pah kulaban sampean pah laku sopu sampai duhur pah tak tole dubara pah tasbih poter la ilaha illallah njak metuana lebet pah ngocak poter tasbih na cong pan lapar deki kela tasbih na cek mun tak turas sangar-sangar tasbih nari dia alako karena kulaban sampean beni makam belabba
Tepak kelompok apa kula ben sampean pada ben seni kumik dah. Kelompok perek. Mun perek dengan kutu entar ke jelau seni kala. Yak ke ngalle ke sabar yak ke boleh ke. Seni ke mangkat ki laku mulai malam. Ya biasa cek lakan lama aku mat engki ka. Mangkat ki laku mulai malam panas tak to panas ojon tak to ojon tengah tege bungkok krikik tege teti pol-pol kapi. Tak tahu sih masa dekentek lepas jurah aja kapi di marga dasar laku. Maka mun ring juana ni kamu nekuk HP ngak ni kalau pati cocok ni ke HP ring Jakarta kriking kini ke koncok ro. Jadi mun klik A keluar A. Juana A you klik make Z no ro. Keng coman ring laki ni kama kileso ka. Keng mun mulai ke compok si bini pah jember. Ku tak elang leso na tengki ka. Paleso ring laki. Lakau ceunan kapanasan keng depak ke rumah pah si bini ngambek di rumah. Dai. Ongguan, bukan mana boleh pas ambil lagu Jabatum hiya nahi Hijivan milaya ke tune kavera savera. Ngako pak muni lagu tahun datang nak ke orkes semua ini. Sepenting sampean selera jumper magering laki ala kosara tak kira-kira pikiran. Tanya aki, Rabu kak, paling tak besar, dateng kak, senikah, iya le. Katina apa salah kok? Tahu nih, salah tahu lebih saya sing berdiri nak aku tak elang gila. Sampean pak ni sentingkel kak. Lah biasa tunya ni kepada bektona ibeki kepada bektona ipon dut. Tak usah kira pikiran, pes ni kepada ben songot kak. Icokor makin lekuk tumbuh boleh. Begitulah kehidupan. Hidup itu bagaikan roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, seperti kita. Kalau merocong kap. Tari lengki kak, dua bahing lagi. Aing nika, aing ngaka, nika aten naka, nika kopi naka. Mun sampean parlo susu, susu na pakuni beden naka. Mari kita kok selake. Parlo kopi susu bung sini kamu. Yang laki ini kan beda kesokan kopi celeng, beda kesokan kopi su. Jadi sorong nyelen tibi takut orang takut banyak gelu sini gela. Kan tak pada gula mun pengajian beli kopi susu gula tak minum. Kopi susu ini kayak minuman mah bingung. Kopi dengan ngajak pinar, susu dengan ngajak tedu. Korsi bini jumper makanya laki ala gosar pun tak kira-kira pikiran ini kita bangki. Tidak ada malah ajak biasa tak ada kerana 20.000 kapin are. Tinggal kak sebenarnya 20.000 ni kapun dapat cukup pak. Cukup boleh 20.000 le. Cukup kak. Malah bi gula 20.000 ni kayak pak cukup pas setahun. Nak cukup ke beli apa le? Ke beli almena. Ke beli almena kau tak biar apa cukup ke Desember tahun boleh iki. Bukan engke kak. Cari laki yang kita asalin. Kalau si bini jember tak apa-apa. Itulah ada hari beri. Tak sempat melek dalam BTV. Keng si bini jember. Si bini lagi kelampi, amu lagi orang kurang telur hari, apu saya yang kui ini ketelur hari sekali, telur kali sehari saya kacai dia ada di ering di budi deh, bukan engkau. Terus kanjana bah yolok, hari ya lek kok sebelah kelampi, lek tekku lek tang potongan lek, keng tak pati cocok lek, hari mah bergendu, biko lek kebeli suruh penyerat deh, lek pah kemaba lek, kan tak pati cocok badan salah tak pada lek, cum. Ya Guber. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجيب من الظلم أسرن يا رب بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Parigi jalan mak kiai bisa lebat iki. وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خادمي يا رب بلغ مقاصدنا
واغفر لنا ما مضى وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Malah bu, dan bini ni kamu sampai setel, pah. Ketika reng bini setel, selake ridho kasih bini. Artinya sebelum setel reng bini tak masake kasih laki. Ini kalau langsung jamin suarga di Gusti Kanjeng Nabi. Mentertepak kesampian kafi, amin. Idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha. Mun beda orang bini juana atingkel tunyak pas selaki ati dari ridho. Imma keng si bini lakar tak lanyala, wata besi bini lanyala keng bi selaki sapora. Si bini mate pas selaki ati dari ridho. Dakhalatil jannah. Reng bini nikah masuk surga. Bahkan jaman ulama nikah ngakui fi'il madi. Bani tadkhulu tapi dakhalat. Ngakui fi'il madi. Tahqiqul wuqu nunjuaki tak kira burung. Boleh mun beda orang bini mate pas selaki ati dari ridho, reng bini nikah langsung masuk surga Allah. Terus apa tak terus? Terus apa tak terus, Bu? Oh ya mati. Dah hadis sudah ada begitu. Reng bini mati selake terus apa tak terus? Ngocak terus tak kok mati. Tapi punten bu, justru sebanyak mati kada ni ke beni reng bini tapi reng laki. Hadis lagi buruk. Reng bini mati selake itu. King si terjadi beni reng bini si mati kada, reng laki si mati ka. Tanyaki ke Pak Gelai pun bisa sampean. Tekuh juana ni. Kamu banyak ring laki bening bini mati kada. Maka Muharram tak kira kurang jetem bagi bila. Kenapa? Ring laki WHO menetapkan bahwa angka kematian itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Apa sebab? Banyak faktor. Pertama, ring bini mengalami masa menstruasi, haid. Sehingga racun tubuh selama 1 bulan dikumpulkan dan dikeluarkan bersamaan dengan darah haid. Maka ring bini kad itu lebih kebal penyakit daripada laki-laki. Tekuh, mun tak percaya. Makin nikah. Ku tak sepak kepak si bun bedek ni. Munar ya, kan? Macam bok tebok tapi ni. Kau tuh nasi koros ni kering bini. Apa? Semalam kan dusui kan dukale dia. Bayi anak angkat maksudnya kalau sangat ngiding, kalau telok ngiding, buk lagi. Tapi saya belum puring bini, reng laki nak keseros koros. Kan engki. Kan reng bini ni kebile-bian dia nak kena gini, tedung tak kira sampurna sampean. Tengah malam kalau telok anak nangis, sengiding kada apa bu? Apa bu? Kayak ngepak kapan ngiding bini ni saya jaga anaknya. Kapan bini ngiding banget dia kacak bodok selake. Mbok nyawa supaya ketibik dah ya. Mari senyawa supaya anak ngideng ku tak ngele boleh kelencak timur ni. Ngideng ning lek. Ngedar apa kak? Mi emun ning ngideng ya kacung ngideng. Loh kok banyak laki-laki mati duluan? Yang pertama faktornya laki-laki tidak mengalami menstruasi. Sehingga ring laki gak itu lebih rawan kena penyakit. Teku bisa sampean. Saya punya penyakit kolesterol, asam urat, kencing manis, kencing pakak, kencing jelok. Ku tak ring laki, ring bini, beda keng rang-rang. Yang kini apa ki? Faktor yang kedua, kenapa kok laki-laki ini lebih gampang depan umur kadek tempeng ring bini? Faktor nomor 2, ring laki kak dinto, mun beda masalah, kak dinto tahan, pekel ki laku, tahan sampai lem-malam. Lem-malam kita beres, tembung boleh bisi bini. Bukan engki. Ring bini mun andi pekelan keluar, keluar laki, terus kikir ketibik tambu sekali. Kapan kadung kikir pahingat radio rosak. Mending radio rosak sampean bu. Pate elok mati kak gung deh. Pakai ini saja nyaring cek aja le terus ka mati mur mun keding torot kok. Hero cek aja saja santa. Selake ngucak telo kecap haram telo jus tambu sekali sih bin. Cek selake kerwatanya rokok ini melek ku tak izin nak gila. Lagi mbik kakek ya le. Reng lake eko anya bes nyampit kerena kak engkau jenis bini pun ngincam kutuman ngincaman rokok cek orang ngincam korek ke dopor kak tek kurang pring bini yang tak repot rakorang kok di masa awan di mabel kombo cek rokok nak kini kok senyari mun sertifi yang tak melak bikin aja reng laki kerokin bikin rokok tak kokos kan kejar rokok surya cak aku pak kaki saya kok cari hok itu pak kering bini apa dina dia jadi jangan betul ada lempuas sekali cek
Apa nak boleh saya baca mengisi atas tepes sekali dah. Yang ku tak pada gule Roma bu. Kulis yang jangan pidato ka juana dia. Ka gelis yang jangan pidato, ka bangkalan yang jangan pidato. Keng mo ni Roma, ngidi ngaki pidato gule. Bah malih ya Roma malih. Din buri na bah macam, oh jangan banyak kaya ko. Ingat gede gula ke muslim dan tu mana debu. Kula ni kasi singa panggung mo ni luar, mo ni Roma koceng. Kayak muslim debu seneka. Kira-kira wad janggula benih. Aduh, cak gue tuh kayak mangken bu, ya Allah. Pada sahabat kanjeng Nabi nyaman Abi Dzar Al-Ghifari ini kak rajin tukat tuh, pulang tukar kerja kebelah ke Sidina Umar. Karena ke Sidina Umar mereka setan takut. Tang bini malik gedag di Sidina Umar, malik ambus kikiran kakko. Muni boleh tibi, pulang tak atoro. Berangkat Abi Dzar antar ke tilma Sidina Umar. Dapat ke tilma Sidina Umar, ternyata Sidina Umar tempo nek kikiri bini nah. Apa ala pura ni bini pulang kikiri to. Sidina Umar tempo nek tukar rajin. Nyorot Abi Dzar, panabit bah boleh. Kaki gelak dan engki. Parlo apa? Minta tolong. Tolong apa? Bini kikir to. Terus sampean kan bagi setan tako. Rencana minta tolong bini gedak kaki mak liambu. Ah, terus burung saya minta tolong. Lemak burung sampean kikir bini na pada tak. Dah benten Sidina Umar bah debu senikah. Ya Abu Dzar, hiya qad waladat auladi. Tang bini re sing cina kita nganar. Tang bini serembi. Tang bini saya nyusuh, tang bini saya abu kombe, tang bini saya asasasa, tang bini saya arakora. Reng bini jelako na iroma, kila tak ambu sekali. Reng bini jelako mulai cekena tedung sampai tedung pole ala koto, tedung aki ikalako bi kake. Teding ko sita alabun bini keng tako Abi Dzar, bini keng tako, keng ngargai reng bini pulan lako na jisara. Mangka nanti natahan Abi Dzar, upah beres Abu Dzar bu. Jadi kira-kira reng bini neka asli, neka banyak ucak kikir bini keng celeper, thank you bu. Keng cerewet kayaknya. Cang saya temur cang kia je bahaya. Kalau baru kena pengajian mentir saya bu. Mentir Allah pada titilan-tilan saya kapti. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bon, hari kita ada pak kebepuk nare. Orang 20 menit. Siapa sih turun bu? Jangan boleh yang kurang 20 menit. Kula makai coba mentak tege suruh turun tak turun bu. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Bon, iki gelak bahas sulawat ini kepada Pak Man kak keman ni. Bon terus lagi nak geluh. Ambo dak remah bu. Ambo cengang. Aji jaga cek maki penceraman yang cengang mun bi deng. Apa nak boleh karo lagi na sampian. Kula diturut jan ujau lo teman kenal cengang kok. Allah. Waktu Pak Kering bini apa dina dia? Saya lagu lengang cengang. Ini kak beda kiai rabu gini bu. Mun beda sagu ini kena kindentek gitu lagi. Arab cenggangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukhlis. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum Kiai Haji Mukhlis nggih. Muiz, Kiai Haji Muiz. Paringi jalan iki. Haji latin aking ko biake bugni. Moreng ingkang cengang bugna. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah ajabu dalam Al-Quran. Qul qabala Muhammad. Innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qabala Muhammad. Innal maut cak saung kunapate alladzi tafirruna minhu sesampian kapi pada nyimpang pada buruh dari pate fa innahu maka saung kunapate nika mulaqikum bekal nemoni sampian. Perhatikan ayatnya,
Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kabala Muhammad, pate sesampian sateja nyimpang dari pate ni kebekal mangki sampian. Beni kula ben sampian semangki mate, tapi mate semangki kula ben sampian. Beda. Mun kula ben sampian semangki pate, gampang mun tak mate. Cek temun ya patenya. Kan ki. Beni manusia senemuni mate, tapi mate sebekal mangki sampian. Lemun mate semangki kula ben sampian, buru akak kembapu kula ben sampian pakun mate. Pasera sateja. Makanya takdir gak dinto Bapak Ibu hadirin. Ulama ada bu beda takdir gak dinto mu borom beda muallak. Beda takdir si bisa yoba, beda takdir selok bisa yoba. Termasuk takdir saya tak bisa yoba gak dinto al maut. Mati ni kata ni ngoba kak. Sampean pahanyu on ke Allah. Na istighosah la aju takan sahadir anyu on jak pamati aki. Tak bisa pakun mati kak. Benih keng tak manti istighosah nah. Lakar mati gak dinto termasuk perkara saya tak tampun nah. Kenapa boleh? Wal haram tuah. Tuah ni kada tampun kak. Siapa sih bisa nampai tua bu? Cak makai dokter kerok dia. Ben mun la kadung tua tak bisa aube, tak bisa abeli boleh, tak bisa. Mun la umur sekarang pun lo makai bahadu ah, ya Allah. Kau lah serembi ngada kelo bang ya. Billahi para ben mangken te pote. Pangoda aki ke ngabi ini sekalian aki. Tak bisa, lo kira bisa abeli boleh. Apa bu? Beganeng ki. Mun sakit selain kan boleh tambah dah bu. Ku beda penyakit selesai ben tahun beri. Seanya main penyakit corona, maka gule jak 15 hari. Mun masalah sakit belamba gule. Keng mun elong tengel karo beri ni ke gule. Jak 15 hari elong bah tengel. Cak bal semecium tak ada bau. Nanya arok om ada bau. Pokong elong tak ding apa sekali. Keng mun KPP ki kening jaga aja ni keng ki. Ya mun bah KPP perang tak ecek nak vaksin buk tak kok keng sareng ki. Tapi bi Allah pun tenang kan erotorot berestibi corona iki nabang ki. Ya insyaallah kalaban baro kana burdan sampean dua. Sekabung ngempong si tak buang-buang oncoran do. Keng kapan penyakit tak ada maki oncor ae lah ngambun. Ketika pangeran iki bae penting atau. Lah mati gak dinto bakal entar dek kasampian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Sampian pas epa bali dek kah. Zat saya uningi perkara gaib ben perkara sifat dem. Pas era Gusti Allah. Makanya manusia gak dintoh cepon Allah pasti ngalami mati. Beni cuma sekalian mun manusia dukale. Manusia ni mati dukale odi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Dak remah sampian kafir da Allah. Wa kuntum amwata lambe sembian gak dinto ke bayi dalam keadaan mati. Jadi manusia ni kemari ngalami mati sekalian. Bila dari pertama ke bayi sampai kandungan 4 bulan kula ben sampian mati. Summa yuhyikum pah odi bi Allah. Oleh 4 bulan ku tak pah odi lagi bu. Odi apa tak odi? Mi temu. Mun aguli. Berarti mun aguli. Odi mun tak aguli. Mun ili kuli. Odi boleh. Iya korla tokang keluho. Jadi tanda aja odi. Ini bentar binin sapre kan. Sampai mungkin kau leben ajudan ya odi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau ajudan lestari mati sekalian, mungkin ka odi saya sekalian. Ku laku summa yumitukum maka kare-kare sampian epa sete boleh. Si nomor 2. Thumma yuhyikum. Marena pas epa odi po. Ekamah jalan berja. Jadi sampian makin mari mati sekalian, makin laudi sekalian. Ku leku mati kedukali nah jalan berja pah epa odi sedukali nah. Saya kesusah beni masalah mati ben odi. Coba pikir, ku leben sampian antara odi ben mati ka malanceng enggak? Tak tahu bu, ka malanceng odi ben mati nah bu. Lah jangan odi. Siapa nyapitan jangan odi. Kemalanceng odi ben mati na bu. Odi ingko. Tak oning sampean kan. Coba mati na manusia ni kalamba antara etetiaki sampai 4 bulan kandungan kula ben sampean mari mati Pak Bu. Odi mungkin odi saos ilmu tabu kula ben sampean 5 bulan.
sampai mangken beri seumur 50 tahun beri seumur sebitak mati boleh ku leku pandi puntu pejengaki puraki paling ngepol 4 jam papolong mati na dilambak ben ku leku cuma 4 bulan 4 jam gula ben sampai paudi boleh jalan barzah sampai kiamat sampai ke surga sampai ke neraka sejelakak nanti selamat kaula ajunan tak mati boleh jadi mun kalau masalah mati ini ke sunnatul hayah kula ben sampean gelem mate tak gelem mate napa boleh manusia si anyaba gak kula ben sampean napa asaus make tak anyaba mun mari odi mate bukan apa ore bu bahkan tak anyaba bukan apa ore ka polan mari odi mate teti mun masalah mate na kula ben sampean beni ka susah masalah mate bunten samarina mate wa ma ba'dal maut panapa samarina mate kula ben sampean selamat napa bunten kak dinto saya takut kula ben sampean tak selamat ketika abali dak Allah mentir selamat tak fayunabbiukum bima kuntum ta'malun maka sampian bekal parengi uning bekal bali napa setoman kalako seibadah ka Allah bekal selamat sekafir ka Allah bekal celaka king mun anya maring juanak insyaallah masuk surga kabeh insyaallah selamat kabeh amin cek yang motor ni ka abojong kabeh kok apa saya kapi aku dungan kapi tahu leku tapi ojo lojang ego enjak mau kita ojo lojang mun acara mantan do gula pengajian mantan ni bini kan jadi gula tunjuk ke kursi ruah gula pidat tulis setengah jam pah anang saya nangis oe haram kalau pai cek beda gula pakai kolpat ko dungan ni pakai buka mari buka pah ngun ibegan ke dalam deh ya mun ka kula alhamdulillah jadi kan tak nyari king yang enggak ya agila terus kadang ya waru ki alaben coba berber de apa buk to puwe sampai sajeling ale jak lekero beni urusan tenyeng kero buk sing ngabes ni ke beni mahrum sampian ni ka aku makalak haram ben boleh cepon Sayyid Abu Bakar likulli sakitatin fil hayy laqitatun wa kulli kasidatin yauman laha syaukun setiap barang geger pasti beda orang senemuh setiap barang bekas pasti beda pasarah cek tengen aki bulan sekero mun setenyeng tade make sekero pa Toboe, ibu, kapasar apa orang lejing jangkui, lejengan video sampian celana seketat tu, sekarang kui bak semua lempole, buru bahing lontong banyak gelu berdasar, ada, cagila, hari kelompok sampian dia, cak gula tu mana sepedaan sekalian, apa bersepeda fiksonnya, lepas guncing peraban, kelampin ketat ke atas, celana ketat ke bawah, gila nun, selebaran nyepil keluar deh, cak gula sepeda ibu di nari poda emak angko janggula. Melak pedeng bengkong dia mun meting tabrak bengkong kira pikir gula pula ajak nyale penyuluit pikir boleh eman mubadir kan banyak ku tak lebur ku mentar banyak selamat amin lah ketika manusia masuk dak situ ngalam saanya mabarzah lah kabutuhan manusia ni kata pada makanya manusia ni kangalai alam puto kabutuhan ni kata pada lamba ketika bajik beda tabung yang sepo bini ketika kau leban ajunan mare mate pah odi ilmu tabu ni ke bajik saya ke butuh cuma situ cak saking ngebajik dia ke tanya aki bajik kaki parlo soko ya punten cak maki beda soko tak bisa main nebal pola parlo mata maki beda mata tak bisa niku TV pola parlo tanah punten maki beda tanah tak ada HP nah parlo napa bajik ilmu tabu ni kejak saking tanya aki cuma situ parlo nah bucil apa mi perlu bucil karena bajik selama 5 bulan beda tabu ring sepo bini nikah ngakan dere naring sepo bini lebet bucil bini lebet lesan lebet bucil makanya orang bini ngandung gak itu tak head jadi saya butuh bajik cuma situ bucil soko tak butuh tanang tak butuh lesan tak butuh apa sih butuh bu lahir ke juana keluar dari tabu saya butuh lambak bucil kapan dapat ke juana aku tak bucil saya ketok kado buang tak buang bucil lah ibu buang tempat kering juana bekteletin kata ibu buang icu more bekering kapan kayak tabu pasti bege ai ngaya no maki ngongguan ni kok ambuak kibuk tak oleh buk bahkan ai kan najis ruang nyereki instros top boy mun kayak tabu mi pah nem mo saya wan ring dinna ni mun sengak kale surat tang teng nyorot dek tahu no lagi bitun butun enggak lagi coba kelpes kan enggak bu keng mun senajis tak genging minum keming tak genging ini kata oleh
Jadi bagian tradisi-tradisi kuno ini kau periksa dimin ke kiai, mun tak sesuai kelaban syariat, cek terus aki, ki. Amporan orai boleh roh, cek terus aki. Pan bodoh, siapa mati ala itu? Ambu aki roh, ada hubung nawak bendeng mati je. Ki, raja tu salek majid telek, me berak, mun berak jogging lempoh. Campuran orai seni, kepokong bagian tradisi semulai dimin, saya tak pati saya ni ke ambu aki, periksa ni ke kiai. Mun selesai terus aki. Banyak tradisi bagus lambat ni makin bekelang kak. Napa? Akhirnya nun ada makin lah. Tak pati osom. Lambat kan mun lebet tak langkong kak ngempung lebet kan sini kak. Makin ada tak osom. Titik. Kan engki. Lambat kak dinto akhirnya nun. Beda orang ibu tabun ki ambu ada kan. Beda orang ngare tak langkong ngempung lebet. Oh iya nak ngare teh. Enjak cong ngata maki Quran. Ya lepas dengan Quran itu nyaki ngare. Tapi kan ada kan coba sini kan. Kita bangki, makin ada titik. Saya bawa ucap, iya, eko. Jadi tidak bisa iya. Lah, kelakson ni kelakar gila, non tapi moson aku tu sepeda kia. Oh tak bersepeda ben mobil, titit seni gila. Mau sepeda ben orang benih kelakson pakun kau tu tak langkong. Makanya sampean guna ku mun berdua dengan sepedaan, enggak sampean berdua bebe, pas sampean enggak dintok. Titit tikel sak sampit tiga. Karena kesebeni gelanun mun kau reng neng keng mun kah pada sepeda na gelanun oh tak apa sampean ku neku mun tempon aja lenda tak ibu sepeda ngibe kelakson lebih dia boy teti mun titit apa sini kebi sampean tak mantoman iki limang kian tak ada tradisi gelanun ni kamu iki na bangki tambak nyapa kata tangga tak langkong makin bek mulai tak ada ni kamu tak terus sakit ku leben sampean elang ku neku ni ada ampunan napa boleh si ada tradisi amain ke masjid lamba masjid ni ke tempat sentral nak kanak ni ke masjid kapi bani amain dalam lamba ni kamu benda masjid di ulama ibrin lapangan nebal ibri kolam pemandian napa mak nak kanak biasa ke masjid saya pagi qalbuhu muallakun bil masajid atil akan tong kalaban masjid tapi nak kanak pan malam akhir ke masjid tu akhir siang aku akhir ke masjid tu apa aja ngacong enjak main nebal ya sih pen yang kibuk mun ki kene buk masak nomor sebitek pah main nebal ayo apa aduh salah iya. Jadi ada nih yang maklum masjid sini kalau. Napa boleh ada? Tradisinya laseh. Kebiasaannya laseh ke kuburan malam Jumat malam Selasa ada makin pun. Akholan sebenarnya. Punten akholan tadi terus lagi. Al muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi lambak sebagus ni kata rejak buang makin beda anyar selesai. Tore kalak apa bolong. Akholan pujuk terus lagi. Keng jelaseh tadi rejak sampai pada ada. Lambat ni kan malam Jumat ke kuburan, malam Selasa ke kuburan, makin malam Selasa malam Jumat, kalau kun telah santar kecam. Napa boleh ada? Tradisinya laseh. Kebiasaannya laseh ke kuburan malam Jumat, malam Selasa ada makin pun. Akholan sebenarnya. Punten akholan tadi terus lagi. Al muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi lambak sebagus ni kata rejak buang, makin beda anyar selesai. Tore kalak apa bolong. Akholan pujuk terus lagi. Keng jelaseh tadi rejak sampai pada ada. Lambat ni kan malam Jumat ke kuburan, malam Selasa ke kuburan, makin malam Selasa malam Jumat, kalau kun telah santar kecamplong. Nyelesaikan Nyiroro Kidul roh. Allah pantar ke kuburan setengah jam pahap poter ke kuburan. Apa bu kuburan nambu elang le ego. Elang, ku tak banyak si elang kuburan kan ki. Mentro tak elang ke Gempang, bukti Paulo de Paulo Timur kuburan de. Aja kita yen tadi tak kira elang. Makin pengajian iman gak diman osok, kati makin kerja banyak serabun. Insyaallah sabar kapi tu senanik. Amin. Kayak tradisi ngaji Quran makin ni kata ada, benih tradisi ngaji Quran ni kan makin tak ada. Mun lambak, Quran ni kan tega sepit kan. Bisa bocah, bisa buka pun malam Jumat buat maurib al mulk sini kan, buat asar al waqiah kan sini kelambak. Makin ada ngaji ni kata pati osok. Cak lambak ni kan buat maurib ka Isa ni kan kalangker. Tak turun mun tak tega Isa. Napa saya kelaku ngaji? Lampu kita masuk ngakui omplong roh. Yang kedua iban jejeleng saya ngaji. Kan engki anak bendeng tua bolong kapi kalangker. Ngaji lambak makin tak osom pun. Bahkan anak bendeng tu makin tak akrab. Apa long nak teluan embuk pak anak. Keng nunduk ke HP dekat. Aku bersadaqkan dia sekali. Iki dah bangki. Nang libur HP aja salah kia nak libur HP aja embung tambu sekali sini ku HP. Kula sering ngabeula setiap pengajian. Selebih bahaya boleh terus kadang sengaja biar yang tua anang ibri HP, mak le anang tak ganggu kering tua nah. Tepat malam Jumat kak setia. Jam le kol 11. Anang tak lum tedu. Jang babang dek remah kana anang je. Emang pinter pamuka YouTube, upini pin jong. Aja ke, hore ayam goreng gitu. Embung pinter pah ngocak nak, mau di dalam kamar sinyal tak pati nyaman. Jadi langgar ju sinyalnya. Keluar
keluar berkaan ngadu mana keluar bahajok yang laba luar upini dan lemu pini pun ngaku pak cek selakian nak mun anak nikah dikutipi anak apa biar yang tua lah karya aja di terkadang cembuk ngapa jeung Isa jaga nak ya mun sponsor maring ko olo kelang keur Pramila gak dintong tore holan puju beda aki keng nyelase to dicek bailang pengajian ketika dintong tore parami keng ngaji Quran saben bekto to dicek sampai bagada kula selalu ngabala buk setiap pengajian kula ben sampean tak ngaji ni kemangkin benih keng tak sempat keng tak ingat sing ngaji arep minta ingat Quran tak ketela sik ketela HP belan iki bedok Quran lah atas deui tekek sing ngaji atas maka nampian sila Abu jeung Isa sing kita salat Isa pleman di kantor ngada uduk gendu cendra salat sehari Quran do bede di apa nyelket Isa sak apa berita sulumani kapan lai pangki Quran niku buk sampean pah nyebek kerdus ibun bereung tempat pasolatan ini masajada ban ruku gunung beri katok bun bereung Quran pah sabak itas mun tandi katok nyari bental sabak itas bental lah mun bental tak andi sampean tak kroking sebeda sangguyan nyari kerdus sarimi kosong mun sarimi kosong tadi make beda esel lagi belok papa nyaman mun ngaji sen kalau aku ganggu sarimi mataria dadi oleh 3 bulan Quran tak luang sampean jen lempo nasan misan sekali tetipan mari abajang pasti ketela Quran nih cek mun tak tege ikan lah nih tak kudu banyak ngaji nih kan kudu ben sampean peran kudu sampean kudu semakra bah seng kata usah saayat 2 ayat sepenting ben mari abajang ngaji sampean ngaji 2 ayat sama mari salat maka sehari semalam 10 ayat sampean nih sebulan 300 ayat saayat ben mari abajang sehari 5 ayat sebulan terus 50 ayat tak ikhlas tolong dia ada mari Isa deki Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Shadaqallahul Adzim ongguan deh bu sebut terus lagi Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fi Shadaqallahul Adzim insyaallah andi anak telok hatam al-Baqarah nih keng nek ketempeng tak ngaji sekali lebih bagus kudu ben sampean makin andi kompo Pak hatam apa tak hatam anak apa tak tuman ngaji makin lah ketika ampun masuk kuluban sampian ke akhirat kebutuhan lain boleh lamba ilmu tabu saya kapar lo bucil ngalle dak kajuana saya kapar lo makin pese mungkin apa ki pese kapi ibu bisa nyari pese terus kadang tegolok pese abu aja terus kadang tego tak sempat baca Quran bi margana pes mate masuk ke dalam kubur pese nah ternyata tak patuh mungkin apa ki mun makin kan seanggo pese banyak andi bini ratin andi laki genteng mati sampian pagentengnya laki na sampian haram tak kira noro parati ni bini naga mati tak kira mikir senoro paling mikir sabinya boleh mati tak binya boleh jagi odi jagi sabinya boleh tak yang bulan tempat kelompok takwa ribu takut kasih tua mun kiai kesah tawakal takut kasih tua king maburu akal mun sete kuno ban sampian ternyata ketika sete lain boleh saya kapar lo genjer lah genjeran gak din to beda saya kibat tibi lah karena oleh na ala ko tibi beda genjeran gak din to beniding tibi tak noro anakko keng ekere bibi orang seki odi contoh nama lemangken nih pasera orang sete pak bi si odi ekere mi genjeran maka genjeran gak din to depak ada kase sete mun mangken beda sak debu tak depak nika ketinggalan zaman asli jimin beda situng ulamanya mana ulama gak din to Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam gak dito sultanul ulama ratu nak ulama di masanya Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam gak dito berpendapat bahwa genjeran gak dito tak ada pak ikan maki kau orang sedo tak ada pak sampun Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam wafat akhirnya dari situ ulama kak dito nyaman al-Imam al-Qurtubi kak dito pah amimpe ilmu mimpe nah tapang kisah Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam pah epreksani bi Imam Qurtubi Syekh Izzuddin sampean lamba pendapat bahwa genjeran gak dinto tak bisa ikan maki kau orang mati genjeran tak bisa ada pada kau orang sebeda ilmu kubur sampean seta kula ben sekancan atahlil maus yasin adikir sekencer nak ikan maki dak kesampian depak napa punten pah jawab Syekh Izzuddin kabel aki Imam Qurtubi dak setejah umat Muhammad kabel aki kering dua nak ki ijtihad kula seki itunya kasaglero ternyata genjeran orang Saudi ni ka ikan maki kau orang mati depak kapi keterangan Kak Din tu sering Imam Qurtubi sabak dengan kitab tadkirah mak le kula ben sampean tak mang boleh untuk ngirim genjeran de orang sampuna tinggal tun pak mangken bersih ngocak tak ada pak tak usah aku lebih sampean Gus Dur teman tanya ke Gus orang ngirim Yasin macam Fatihah kadang mati de pak apa nje cak pun Gus Dur de pak
Mi temu Gus cek depak. Cek dengan kok mun maca Yasin lok toman iba belih ri. Nek benih hadis keng mun pikir benakal masuk akal kak. Mun sampean maca Yasin pah malaikat ngiba budek kalau mana sampean. Tengah kita kok tepak ke malaikat maut keng unin nauring si maca dia. Para mila kak dintoh punten sateja pamausan kak dintoh depak. Ketima lemangken maka sateja kencan kak dintoh ibadah pada kauring sapuna tinggal dunya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Cepon beda sadhe buta depak. Nakar beda perkhilafan ulama, beda sadhe buah kita depak. Cuman beda telok kelakuan. Setelok kelakuan gak dinto meni kelakuh bi ittifaqil a'immah. Karena berkesepakatan ulama, mun beda salah situng setelok sateja ulama sepakat gak dinto depak. Sepertama, ibaca ka kuburna langsung. Mun ibaca ka kuburna langsung, sateja ulama sepakat gak dinto depak. Apa sebab? Jangankan orang maca Yasin atas kuburan tak depak ka sebab. Kanjeng Nabi na cekaki papana korma. Kanjeng Nabi adabu ayu khaffifa ma lam dia bisa makle paringan seksa nak selama papana kormani kita kering. Anapa? Karena papana kormani keselama kita baca maca tasbih ke Allah akan dijebun Allah yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Mun papana korma saos baca tasbih depak kasih bebe. Napa boleh orang kong ningkong atas kuburan tak depak. Korja ni kong ngagemi kak. Jelas? Si pertama, mun ibaca ke kuburan pasti depak. Nomor dua, saya pasti depak kak dintoh dari anak kering tua. Napa boleh khusus? Tak khusus ni ke depak. Tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid. Setiap pamausan dari anak kering tua gak dintoh langsung pada pak sareng Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tak khusus. Napa boleh khusus jung depaan yang sebab beri boy masuk apa boleh soto. Pemia gila. Ada kelompok ada kajak bagi kajik ya aku kan. Ada bahayanya. Senomor telok saya pasti depak mun itutup kala bendu doa. Ibaca ka kuburan, otak tak ibaca ka kuburan. Butuh kaset. Ibaca ka kuburan secara langsung, otak tak ibaca ka kuburan, tapi dari anak kering tua, maka kita yang teringat kuburan mun bi anak pakun depak. Jangankan ekhosos, tak ekhosos depak. Karena anak uning ngaji gara-gara ring tua saya mengaji. Makanya setiap anak bojong depak ke gara-gara ring tua. Saya nomor telok, enten tak ke kuburan. Ibaca etania, beni anak tatang ke boleh. Ketimbang kini, keng mari na itutup kalau bendoa. Maka mun itutup kalau bendoa, meskipun tak ibaca kuburan, meskipun saat dikira beni potrana, maka saja ibadah depak. Apa napa? Karena itutup kalau bendoa. Deki kali tutup lagi. Allahumma taqabbal wa usil ma ta'awna wa ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halalna wa ma sabbahna kan sedekah. Keng mun terus kita punya kumari pengajiannya. Makanya sampian mun malam Jumat baca Yasin elangker, malam Selasa baca Quran elangker, pah bi sampian gak dinto ekere maki ka majodi ka tretan, ekere maki ka guru, maka cek kalau pai tutup kalau berdoa. Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na minal Qur'anil azim hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah. Tauning cak Arab kula tat, pala tauning cak Arab cak juana pada. Oke. Ya Allah, tinanya onda ajunan Tuhan saja pamausan Quran saja pamausan tahlil ban dikir saya maus kena pada pagi dak saja orang sepuh saya ampun tinggal tunya dak saja keluarga saya ampun saya dak saja guru-guru batan kau lambat seteman ngajari saya kapada tat saya abu sangkok ku tahu cak dengan abite Pontianak ku lambat pada tak tahu apa saya sampian cak abu saya pada nadarnya dari Pontianak merelangker bun murda aja nari pamireng kocan deh malah itu mobil malaikat cak tak tahu apa sekali. Paham kak tanam ya lah. Ki buru jo ibu ki apa duko ya. Pedop. Asma jadi boleh. Wah kute oh ya matua beri jadi. Sengak pada pak deh. Wacan malaikat centap ke colok ngarai. Bagi kita aja Arab, cak Arab. Bagi kita abu seking cak pas mapas sebenarnya akan dengan majading ya. Tetimun berde salah satu seterlo gak ditobit tifaqil a'immah. Ketimbang makin gak itu insyaallah dapat kapi. Amin Allahumma. Pramila gak ditocak kalau pai bang sepo kau ajunan sesuatu sampai tak ikut demi kencaran semoga saya hadir kau lebih ajunan ketika bingkingan set pada itu akibi nak potoh pada enyo nak kisah porabi nak potoh sehingga kau lebih ajunan pada titik orang selamat ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Tore bah tutup doa kak cek lekas ya sajam bu iya mun saya berboleh keras ku tak belum mun saya jatah sudah. Hahaha kok lanjut ya kok orang muncang boleh pai foto malam setia kula malam mangken kau ke telo kali ki buru malam mau di
eros seplike. Mari Isa oga ikanto. Seterakhir Roma. Nyaku karo ikanto malam Jumat. Coba maki Roma pada malam Jumat mangkin. Wong tempo tak pati jauh. Mun konjengan ke Sumenep kuliah depak ke Roma sobo Kak. Mun makin kan enten depak kuletung ke Roma deki. Kaya magi depak kuletung je tongon-tongan. Mun pah anang ngiding tak mielo kambung kono. Ngereng pah tutup. Semoga perpangkian-pangkian gak ditong ibu barokah. Amin. Semoga sateja saya ya kholen saya hole sateja saya kirimi ganjaran saya kirimi doa sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور وخصوصا إلى حضرة الروح حج سماء وإلى حضرة الروح ستيرنا وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين اللهم إن كانوا محسنين فزد في حسنتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته